Assalamualaikum. Hi everyone. So this is a video for revision chapter 1 reaction kinetics. So in this video, saya akan recap balik semua poin-poin penting especially for subtopic 1.1 untuk reaction kinetics. Okay. What are the terms that you need to understand and what are the equation that you need to memorize, and also what are the graph that you need to focus on. Okay, now, so let's start with the first one. Okay, the first one that I want to discuss is about rate of reaction. Okay, now, so bila saya katakan tentang rate of reaction, okay, so which one is actually saya tengah point. Okay, so rate of reaction kita akan tulis dia macam ni. So kita ada dua. So we have first rate of disappearance, yang mana untuk rate of disappearance kita akan tulis dia sebegini. Okay, awak akan tulis rate equals to negative d concentration of A over dt. So yang ni if let's say saya ada reaction A kepada B. So this will be the rate of reaction. So katakan dekat sini saya ada equation saya AA and BB like this. So the rate of disappearance awak akan tulis dia macam ni. So ini yang pertama. Yang kedua, rate of formation. Okay, now kalau rate of disappearance tadi, yang itu adalah specifically untuk kita punya reactant dekat sini. Manakala untuk rate of formation, it is for our product. So kita akan tulis macam mana? Sama juga, mesti tulis perkataan rate. So rate equals to positive d concentration of B over dt. Okay, D dekat sini, D over dt ni nak menunjukkan apa? It's actually showing you the change over time. Okay, change of B over time, change of A over time. Okay, dan dekat sini, yang ni je lah cara penulisan dia. So, apa yang penting dekat sini adalah, you need to make sure if you are writing the rate of disappearance, mesti ada negative sign. Negative sign is to show that dia adalah reactant yang berkurang. Negative sign to show that it's disappeared and it's decreasing. The concentration is decreasing. Whereas positive sign mesti tulis kalau kita tengah tulis untuk rate of formation to show that the concentration of the product is increasing. The product is formed. Okay. Dan jangan lupa untuk unit rate of reaction, maksudnya dekat sini, since kita ada concentration dengan time. So time dekat sini tak kisah unit apa. Second, minute, hour, depends on question. So katakan dekat sini saya gunakan second. Okay, so concentration molar over second. So sama juga dekat sini, molar over second. So the unit of rate dekat sini will always be molar per second. Same goes over here. Molar per second. Okay, so that's the first one. The rate of reaction. So let's take a look at the second one. So the second one is differential rate equation. Okay, so what does differential rate equation shows? Okay, differential rate equation will show us the relationship between the rate of product and reactants. Okay, so katakan dekat sini, okay, saya ambil satu lagi equation. So if let's say saya ada dekat sini A to produce B plus C. Okay, now untuk kita tulis differential rate equation, so kalau saya kata tentang differential rate equation, okay, yang mana yang saya maksudkan? So kita akan mula tulis mesti ada perkataan rate. Okay, so dekat sini you will write down. Okay, first tulis rate. Okay, rate equals to. Okay, first kita akan tulis untuk reactant dahulu. Apa yang awak akan tulis? So reactant, again it disappeared. So you will start with negative sign. And then check dia punya coefficient dekat sini. So katakan dekat sini saya letak dia sebagai small a. So 1 over a. Okay, negative 1 over a, d concentration of A over dt.
Okay, so awak akan tulis ni untuk semua reactant yang ada. So, kalau macam ni ada satu saja reactant, so saya tulis satu je lah. But if let's say you have more than one reactant, so tulis semua. Okay, once semua reactants dah habis, baru kita akan proceed dengan yang seterusnya. Sebab kita nak tunjukkan relationship antara reactant dan produk. Okay, so equals to, kemudian kita akan ambil untuk B pula. Sama, so since B is the product, okay, so product akan form positive. So start with positive sign. Positive, ambil coefficient dia, 1 over B, D, concentration of B over dt. And do the same thing for C, equals to positive 1 over C, concentration of C over dt. Okay, so apa yang kita akan buat dekat sini adalah for differential rate equation, kita akan gunakan, katakan maklumat yang diberikan disappearance of A. Kita nak cari maklumat tentang formation of C. So, kita boleh linkkan dia together. So, we can link these two together. Okay, untuk kita dapatkan maklumat. Sebab apa? Differential rate equation is to show the relationship between rates of formation of product and disappearance of reactants. Okay, dan paling penting dekat sini adalah bila awak tulis the whole expression dekat sini, this is what we call as the differential rate equation punya expression. Perkataan rate dekat sini wajib tulis. Okay, sebab apa? Common mistake student adalah, yes, student can produce this expression, but they forget to write down the rate. Same goes over here. You need to make sure that you write down the word rate. Rate equals to apa? Okay, and then again, lagi sekali, untuk rate of disappearance and formation ni tadi, bila awak nak tulis jawapan akhir, mesti ada sign dia. So, you want to find rate of disappearance of A. Mesti tulis negative. Negative dA over dt. Same goes with this one. Even though, kalau mathematically, kalau kita tak letak positif, kita tahu dia positif. But no. This one, positive sign dekat sini menunjukkan ni adalah rate of formation. Kalau awak tak letak apa-apa sign, it does not mean anything. So, mesti letak. Okay, so that's the second one. Okay, the next one. The third one, we're going to discuss about rate law ataupun rate equation. Okay, so what does this rate law ataupun rate equation shows? Usually kita akan gunakan perkataan rate law lah, tapi sometimes dalam soalan dia gunakan juga rate equation, but it's the same thing. Okay, so this rate law, it shows that the relationship between the rate of reaction and the concentration of reactants. So, kalau tadi differential rate equation, kita nak compare, kita nak relatekan antara rate of reactant and product. Kadar reactant berkurang, kadar produk bertambah. Tapi untuk rate law, kita nak tengok apa kesan ataupun apa relationship, apa perkaitan antara rate of reaction, kadar tindak balas dengan concentration of reactants. Okay, so untuk cara penulisan rate law dekat sini, okay, so rate law, cara penulisan dia, again, kita akan start dengan rate. Okay, rate, okay, so katakan dekat sini, saya gunakan this equation. So, A plus B to produce C. Okay, general equation. So, I have two reactants over here and I have one product. So, untuk penulisan rate law, okay, again, mesti sentiasa ada perkataan rate dekat depan. So, rate equals to, awak akan tulis kat sini K. And then, yang akan muncul pada kita punya rate law hanyalah kita punya reactant sahaja. Okay, so produk kita tak akan ambil kisah pun untuk penulisan rate law. Okay, so apa yang awak akan tulis? So, K, concentration of A to the power of X and concentration of B to the power of Y. So if you can see over here, I use X and Y.
instead of A and B. Why? Sebab apa? X dan Y dekat sini, kuasa dekat sini, dia tak ada kaitan langsung dengan koefisien dekat sini. So, because this is, the X and the Y over here, so this is what we call as the order of reaction. And as you know, this order of reaction dia tak ditentukan berdasarkan kita punya balance equation. Macam mana kita nak tentukan order of reaction? Kita tentukan by experiment. Okay. Once kita buat eksperimen, barulah kita boleh tentukan berapa order of reaction dekat sini. So, order of reaction ni akan tunjukkan apa? This order of reaction will show you how the concentration affects the rate of reaction dekat sini. Okay. So, macam mana kita nak tentukan nilai order of reaction? So, kita kata tadi by experiment. Okay, and now, yang awak dah belajar untuk tentukan order of reaction, kita ada 3 cara. So, the 3 ways to determine the order of reaction. 1, kita gunakan initial rate method. Data diberi berdasarkan experimental value. Yang kedua, half-life method. Half-life method yang mana dekat sini awak akan plot graph concentration against time. Okay. Kemudian, a linear graph method pula adalah a graphical method as well. Okay, yang mana kita akan fokus kepada zero order, first order and also second order. Yang mana kita mesti dapatkan linear graph. Okay, macam mana kita nak dapatkan linear graph? Apa yang kita kena plot? Kita akan plot berdasarkan kita punya integrated rate equation. Kejap lagi. Okay, now. So, yang tu nanti saya akan explain later. Okay, so this is the order of reaction. So, ingat dia bukannya berdasarkan A dan B dekat sini, tapi berdasarkan 3 cara ni untuk kita tentukan. Okay, now, the next one dekat sini adalah kalau awak perasan kita ada K. So, what is K over here? Okay, so K dekat sini is what we call as the rate constant. Okay, now, so rate constant dekat sini, bila kita tulis untuk rate law, okay, kita akan letak dia sebagai K saja. Walaupun pada soalan tu kita tahu berapa nilai K, tapi kita takkan tulis nilai K dekat sini. Penulisan rate law, sentiasa kita akan letak K saja. Just for calculation purpose, baru kita akan substitutekan value untuk K dekat sini. Okay, so this is the rate law expression. So, dia punya cara penulisan. Make sure ingat, mesti ada rate equals to K, concentration of A and B. Okay, now, saya nak sambung sikit dekat sini. Untuk order of reaction, okay, yang mana kita tentukan tadi by experimental and this 3 method. Okay, now, apa nombor yang kita boleh tulis dekat sini? So, our order of reaction, it can be any number. Any positive number. Dia tak boleh negatif lah. Dia mesti positive number. So, kalau awak buat calculation, katakan awak gunakan initial rate method. So, awak dapat half. Okay, boleh concentration of A. Katakan dekat sini saya ada satu rate equation. So, katakan rate saya. So, rate equals to K, concentration of A to the power of half. So, ini adalah example berdasarkan equation yang dekat sini. Okay, concentration of A to the power of half. And then, I have concentration of B to the power of 0. Okay, to the power of 0 dekat sini, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahawa order of reaction with respect to B adalah kosong. Dan selalunya kita takkan tulis. Okay, jadi kita hanya akan tulis yang ada order of reaction sajalah dekat dalam kita punya rate law. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan if I change the concentration of A, dia akan mempengaruhi my rate of reaction, our rate of reaction. Okay, but if let's say I increase the concentration of B, saya tambah concentration of B, dia akan mempengaruhi rate of reaction ke tidak? No. Sebab apa? Tak ada order of reaction with respect to B is 0.
pertambahan concentration of B takkan mempengaruhi kadar tindak balas. Okay, again, yang ni contoh. So, it can be any whole number 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so on. Okay, yang tu bergantunglah kepada kita punya calculation dekat sini. Okay, berapa order of reaction yang kita nampak dan yang kita dapat kira. Okay, so yang ni adalah cara penulisan order of reaction. So kalau soalan mention tentang what is the order of reaction for A ataupun what is the order of reaction for B. Okay, so apa yang awak akan tulis? Awak akan tulis dia macam ni lah. Okay, so order of reaction with respect to concentration of A is half order. Ikut apa yang ada dekat sini. So, kalau untuk B tadi, dia tak ada dekat sini. Tak ada dekat sini bukannya bermaksud B tak ada. Again, B ada. B is one of the reactants. Cuma, dia tak mempengaruhi order of reaction. So, kalau soalan minta awak tulis order of reaction, kena tulis jugalah. Awak akan tulis sebagai apa? Order of reaction with respect to concentration of B is zero order. Okay, so yang ni tadi adalah cerita tentang kita punya rate law. Okay, untuk order of reaction, selain kita ada order of reaction with respect to each concentration, kita akan ada juga overall order of reaction. Jadi, untuk kira overall order of reaction, apa yang awak perlu buat adalah tambahkan je lah yang dekat sini. So, X tambah Y. So, kalau contoh yang saya gunakan dekat sini, okay, so to get the overall order of reaction, so saya akan tulis, so tadi with respect to A is half, okay, and then with respect to B is 0. Okay, jadi overall dia adalah half order. Okay, so bergantunglah kepada apa yang awak ada pada awak punya rate law expression. Okay, so that's for rate law. Okay, kita proceed kepada yang seterusnya. The next one, kita akan discuss tentang rate constant K. Okay, untuk rate constant dekat sini, okay, it will depends on, okay, rate constant K depends on reaction, temperature and catalyst. Okay, yang ni just secara general je lah. Okay, now, yang penting dekat sini adalah unit. Okay, now, untuk rate constant, unit untuk rate constant K ni, it will depends on the rate law. Okay, apa maksud saya dekat sini? It depends on the rate law. Okay, so katakan dekat sini, saya ada satu rate law. Okay, so example. Okay, so rate equals to K, concentration of A to the power of 1, okay, concentration of A, and then concentration of B to the power of 2. Okay, let's say contoh saya ada dekat sini. Okay, now, soalan kata, find what is the unit for rate constant for this rate law. Okay, jadi macam mana awak nak tentukan? Okay, now, cara untuk tentukan dia, so ingat, rate dekat sini dia akan sentiasa unit dia adalah ms negative 1. Okay, so equals to K. So, untuk concentration, apa unit concentration? Unit concentration adalah molar. Okay, so A molar, B pun sama juga molar. But as you can see over here, dia ada to the power of 2. So, overall dekat sini dia akan jadi, so ms negative 1 equals to K M to the power of 3. Kumpulkan. Okay, kemudian barulah awak cari untuk K. Okay, so rearrange. So, kita letak K dekat sebelah kiri. Jadi, to find the unit for K dekat sini, so apa yang akan berlaku adalah ms negative 1 over M to the power of 3. Okay, so apa yang akan berlaku? So, cancel. Ni tinggal 2. So, last sekali, the unit for K dekat sini akan jadi M kuasa 2, bawa ke atas akan jadi M negative 2, and then S negative 1. Okay, so this will be the unit of K. Again, unit of K is not fixed. Dia adalah bergantung kepada apa
kita punya rate law dekat sini. Okay. Okay, the next one we're going to discuss about the reaction order. Okay, so untuk reaction order ataupun order of reaction yang kita akan fokuskan ada 3. We're going to focus on zero order, first order and also second order. Okay, so for this one kita assume kita ada A kepada B. So kita ada satu je lah reactant kat sini. Okay, now so for zero order reaction, the rate law kita akan tulis dia sebagai rate equals to K to the power of A times concentration of A to the power of 0. Atau, okay, selalunya kita akan terus tulis dia sebagai rate equals to K sahaja. Okay, so apa yang kita akan nampak dekat sini adalah the rate of reaction is not affected by the concentration of A. Okay, so maksudnya apa dekat sini? Kalau saya double concentration of A, rate of reaction tak akan berubah. Sebab apa? Dia tak muncul pun kat sini. So again, if I triple the concentration of A, what happens to the rate? The rate of reaction will remain constant. Okay, so yang tu kalau kita ada zero order. Okay, kemudian kita tengok pula untuk first order reaction. So, this is the rate law for first order reaction. Rate equals to K times concentration of A, so to the power of 1 dekat sini. So, apa yang kita akan dapat dekat sini adalah rate of reaction is directly proportional to the concentration of A. Okay, so apa maksudnya dekat sini? It is directly proportional to the concentration of A. So, maksudnya if I double the concentration of A, what happened to the rate of reaction? Rate of reaction pun akan jadi double juga. Okay, so for example macam ni. So, if the concentration of A is double, so maksudnya katakan kat sini saya ada 2A. Okay, ataupun saya tulis kat sini, kita doublekan concentration. Okay, so apa yang berlaku adalah kita nak tengok apa yang berlaku pada rate of reaction dekat sini. Okay, jadi apa yang awak akan buat? Awak akan substitute pada equation. So, rate equals to, apa yang kita akan substitute? K is the same. Kita akan substitute A. Asal tadi kita ada concentration of A, kita akan substitute dengan 2A. Okay, so kita akan letak 2A dekat sini. Okay, now, untuk kita tentukan apa yang berlaku pada rate of reaction, equation kita mesti samakan dengan yang atas ni. Mesti ada K, concentration of A. Right now, we have 2A. So, apa yang kita akan buat? Kita keluarkan dia. Okay, so, bila kita keluarkan, kita akan dapat 2K concentration of A. So, A ni mesti sama dengan yang atas. Okay, so daripada sini, apa yang kita akan fokus adalah, kita akan fokus dekat sini. Okay, so as we can see over here, doubling the concentration akan menyebabkan apa? Akan menyebabkan rate double as well. Okay. Ataupun instead of awak nak kata rate double, okay, the rate doubles, awak boleh kata the rate of reaction increases by 2 times. Okay, so ini kalau contoh kita ada first order. Now, kita tengok pula contoh untuk second order. So, for second order reaction, rate equals to K times concentration of A to the power of 2. Dan apa yang kita akan nampak dekat sini adalah, okay, rate of reaction quadruples if the concentration of A is double and etc. Okay, apa maksudnya dekat sini? Okay, so again, saya akan gunakan contoh yang sama. So, if the concentration of A is double, maksudnya saya jadikan 2A, so apa yang akan berlaku pada rate of reaction dekat sini? Okay, again, kita akan buat cara yang sama macam kita buat untuk first order tadi. Okay, so dekat sini, rate equals to K. Okay, so kita gantikan A kepada 2A. So, 2A to the power of 2 dekat sini. Okay, now, so what happened over here is, okay, 2 kuasa 2, A kuasa 2. 2 ni kita akan bawa keluar. So, apa yang akan berlaku adalah 2 kuasa 2, 4K. Kat dalam akan tinggal A to the power of 2. Dia mesti sama dengan yang atas. So, as you can see over here, what happens, okay, is
when we double the concentration, okay, the rate quadruples. Okay, so kita boleh tulis kat sini. Sama ada rate quadruples ataupun rate increases by 4 times. When the concentration is double, the rate of reaction increases by 4 times ataupun rate of reaction quadruples. Sama jugalah kalau katakan soalan tu kata the rate is half. So kalau half maksudnya kat sini concentration of A akan jadi 1/2 A. So 1/2 A, awak substitute lah benda yang sama. Okay, so this is how you write down ataupun untuk kita tentukan what happened to the rate of reaction if the concentration is changes. Sebab kalau awak ingat balik tadi, dia adalah berdasarkan rate law, concentration akan mempengaruhi kita punya rate of reactions. Okay, the next one going to discuss about the integrated rate law. Okay, so tadi kita dah jumpa rate of reaction, differential rate equation, kemudian kita ada rate law ataupun rate equation. Now, we're going to look on the integrated rate law. So, for this integrated rate law, kita akan fokus kepada zero order, first order and also second order. Okay, so let's start with zero order. So, kita ada zero order, first order, second order. Kita start dengan zero order dahulu. Okay, so now, apa yang paling penting untuk integrated rate law adalah awak hafal dia punya equation. How to derive the equation, yang tu tak perlu tahu. Okay, yang penting awak hafal. So, untuk zero order of reaction, okay, the integrated rate law that you need to memorize is A0 minus A T equals to KT. Okay, now, so let's be clear over here. T dekat sini, kita tak akan substitute apa-apa nilai. T dekat sini hanya sebagai simbol sahaja. Okay, just to show that concentration at certain time. Time dekat sini refer kepada time dekat sini. Okay, cuma kita tak akan substitutekan apa-apalah. Contoh pada, katakan saya nak tahu concentration at 30 second. So, time saya 30 second, berapa concentration saya? So, tak perlu awak nak gantikan apa-apa dekat sini. Okay, not dekat sini menunjukkan the initial concentration. And sometimes, dekat dalam buku ataupun any other reference book, dia tak letak pun T dekat sini. Okay, dia just letak A0 minus A equals to KT. It's the same. Sebab apa dekat sini? Okay, just nak menunjukkan at a certain time. Okay, so saya letak je lah T dekat sini. Okay, now, so this is the equation. Now, untuk integrated rate law, dia akan related kepada awak punya linear graph method. Okay, yang mana untuk linear graph method, apa yang kita nak buat adalah untuk lukis graph, kita akan susun Y equals to MX plus C. So, we're going to rearrange this equation kepada Y equals to MX plus C untuk kita tahu apa kita punya Y axis, apa kita punya X axis. Jadi, bila kita susun, okay, kita akan jadikan Y, okay, A minus T, kita pindahkan ke kanan ataupun kita jadikan dia positif. So, kita akan dapat kat sini A, T. Okay, KT ni dia akan pindah ke kiri. So, dia akan jadi minus K, T dekat sini plus our C over here is our A0. Okay, as you know, C is the Y-intercept. Okay, so A0 dekat sini. Okay, jadi kita nak relatekan dengan kita punya linear graph method. So, untuk linear graph method, apa yang awak faham adalah untuk tentukan a certain order of reaction, bila kita plot graph, kita mesti dapat linear graph. Kita mesti plot linear graph. Okay, dan kita kena tentukan apakah kita punya y-axis, apakah kita punya x-axis. Jadi, for a zero order, the linear graph, it should be kat sini, okay, concentration of A, okay, T tak perlu tulislah, concentration of A dan unit dia mesti molar. Okay, sekejap saya tukar warna dia supaya awak nampak lagi clear. Okay, so concentration of A, unit adalah molar against time. Okay, so T, time dekat sini, so tak kisah apa-apa time awak. So, katakan saya gunakan second.
Okay, so macam ni lah. And then, the linear graph, macam mana kita nak tahu sama ada kita akan ada positive slope ataupun negative slope. Awak check lah M dekat sini. So, negative K. So, negative K maksudnya kita akan ada negative slope. Okay, so this is our negative slope. Okay, so yang mana dekat sini nanti, okay, dekat y-intercept dekat sini. So, this is our A0. Okay, so kalau awak plot graph, concentration against time dapat linear graph, maksudnya apa? Kita ada zero order reaction. Okay, now. So, the next one, kita akan tengok pula first order reaction. Okay, the integrated rate law ataupun integrated rate equation for the first order reaction, awak akan tulis this sebagai, okay, you're going to write down as ln A0. Okay, so ln A0 minus ln AT equals to KT. So, this is the equation. Okay, now, ada certain buku dia akan tulis macam ni. Okay, ln, dia tak letak tolak. Okay, bila tak letak tolak dekat sini, apa yang awak kena buat adalah, buat kurungan, it will be concentration, okay, sorry, saya betulkan balik. Okay, it will be concentration A0 over concentration AT equals to KT. Okay, but I prefer you to use the first one. Okay, kenapa saya lagi prefer awak guna yang pertama? Sebab equation yang kedua ni, risiko dia adalah kadang-kadang apa yang awak buat adalah, student akan kira macam ni. Dia akan letak ln A0 over AT. Bila dia tekan calculator, yang dia ln kan cuma concentration A0 saja. AT tak termasuk. So, yang ni salah. Okay, so this is wrong. Yang sebetulnya adalah ln dalam kurungan A0 over AT. Okay, now, macam yang saya bagi tahu, I prefer the first one. Okay, sebab apa? Kita nak relatekan kepada kita punya graphical method kita tadi. Kita punya linear graph method. Okay, sama macam yang kita buat untuk zero order tadi, kita tentukan, kita susun kepada y equals to mx plus c. So again, kita akan arrange. So ln AT dekat sini akan jadi kita punya y-axis. So ln AT equals to KT pindah. So negative KT plus ln A0. Okay. So dia akan jadi macam ni. So graph yang kita akan plot, kalau kita a linear graph that we should, kalau kita dapat linear graph, kalau kita plot ln A against T and we get a linear graph, itu menunjukkan apa? It's a first order reaction. Tapi kalau kita plot ln A against T, kita dapat graph tu curve. So maksudnya it's not a first order reaction lah. It's either zero ataupun second order. Okay, jadi bentuk graph dia akan jadi macam ni. So you're going to plot over here ln A. Okay, so untuk ln A dekat sini, dia adalah unitless. Anything with ln is unitless. So kita punya x-axis, x-axis adalah T. So T adalah second dekat sini. And then again, kita tahu kita akan dapat straight line sama ada positif ataupun negatif. Awak check baliklah dekat awak punya gradient M. It's negative K. So it will be like this. So negative slope jugalah dekat sini. So again, dekat sini kita punya intercept ln A0. Okay. So this is the first order integrated rate law. Okay, now we move on to the second order integrated rate law. Okay, now untuk second order integrated rate law, apa dia punya equation ataupun apa dia punya expression? So the equation will be 1 over AT minus 1 over A0 equals to KT. So this is the equation that you need to memorize. Okay, now again, kita relatekan dengan kita punya graphical method kita. So the y-axis will be 1 over A, okay, 1 over concentration of AT equals to
Okay, so A0 yang kita akan pindah ke sebelah kanan. So KT akan remain as it is plus 1 over A0. Okay, so again, untuk kita tentukan by kita punya linear graph method, it's a second order reaction. Graph yang kita perlu plot adalah graph 1 over A against time. And kita akan dapat linear graph and kita akan tengok dekat sini, slope kita akan jadi positive slope because the M is positive K. So the graph should be like this. So this will be the graph for the second order 1 over A. Unit dia mesti M negative 1 and time second. Okay, now untuk graph, okay, saya tak tekankan awak untuk lukis graph yang betul sebab apa? Awak takkan diminta untuk plot graph in exam, but you will be asked maybe to sketch a graph. Okay, so untuk sketch graph, tak perlukan graph paper lah, tapi apa yang awak perlukan? Awak kena tahu equation mana yang awak perlukan dan graph apa yang patut awak sketch dekat sini. Okay, so that is very important. So, this is the integrated rate law yang saya combinekan sekali dengan kita punya linear graph method. Okay, now, the next one, kita akan tengok pula kepada half-life. Okay, so these are the three equations for the three order of fraction. So, for zero order, half-life, A0 over 2K. First order, half-life equals to ln 2 over K. And second order, half-life equals to 1 over K times A0. Concentration of A0 dekat sini. Okay, as you can see over here, the only equation ataupun the only half-life that does not affected by the initial concentration adalah first order reaction. So whatever the concentration might be, the value of the half-life is the same. Nilai half-life adalah sama. Okay. Dan satu lagi tips dalam soalan, kalau soalan tu kata dia adalah radioactive compound. Okay. So radioactive, automatically dia adalah first order reaction. Sebab apa? Radioactive compound dia akan decay ataupun dia akan concentration dia akan berkurang pada masa yang tetap. Okay, so that's why kita akan terus letak radioactive compound as first order. Okay, untuk zero order and second order tak ada specific reaction. Okay, jadi untuk awak tentukan sama ada dia adalah zero order ataupun second order, awak boleh tengok pada clue yang lain. Contoh macam the unit of the order of reaction tadi. Okay, tengok apa unit, apa dia punya rate constant punya unit. Okay, sebab apa tadi kita ingat unit untuk rate constant K bergantung kepada kita punya rate law. Rate law akan ada kita punya order of reactions. Okay, now. So, untuk half-life, okay, macam mana kita boleh kata yang this two is affected by the concentration, whereas the first order is not affected by the concentration. Okay, yang ni saya akan kaitkan dengan kita punya half-life graph. Okay, kan tadi kita nak tentukan order of fraction, ada 3 cara. Cara yang kedua tadi adalah by plotting ataupun by kita check kita punya half-life. Okay, untuk graph half-life, apa yang kita akan plot adalah kita akan sentiasa plot graph concentration against time. Okay, now untuk half-life method, okay, so these are the graph for each order of reaction. So macam saya cakap tadi, kita akan plot concentration against time. So if we plot concentration against time, straight away kita dapat linear graph. Maksudnya kita dah tahu. Okay, so that is the zero order reaction. Tapi kalau kita nak tentukan order of reaction berdasarkan half-life method, okay, kita tak boleh nak kata graph tu linear. Kita ada cara lain. Okay, but if let's say you get a curve graph, okay, kita kena tentukanlah sama ada di first order ataupun second order. Okay, now, so since this is a half-life method, so untuk tentukan order of reaction, kita akan analyse half-life. Time untuk concentration jadi separuh. Okay, apa maksud saya dekat sini? So, kita tengok zero order reaction dulu.
So, dekat sini adalah kita punya A0. Okay, jadi bila dia jadi separuh, apa akan berlaku? A0, okay, saya tulis sebagai A0 to the power of, A0 over 2. So, katakan dekat sini, KN over here. Okay, so dekat sini saya akan label sebagai T half yang pertama. Okay, kemudian saya tukar warna lain. Okay, untuk half-life method, kita kena ada at least 2 kali half-life yang kita buat. So, maksudnya, yang ni tadi kita separuhkan, dapat this one. And then, initial concentration ni A/2, kita bahagi lagi 2. So, bila kita bahagi lagi 2, so katakan dekat sini, kita dapat concentration of A0 over 4. Kita bahagi 2. Okay, and then kita akan cari lagi sekali kita punya half-life. So, dekat sini, T half 2. Okay, so you need to understand the value of the half-life. Okay, value dia akan jadi macam ni. Daripada sini ke sini. Okay, so yang ini adalah nilai half-life yang pertama. Okay, so saya betulkan semula daripada sini ke sini. So, this is the T half 1. Okay, kemudian yang seterusnya, from here, okay, so ni saya padam dulu. From here to here, sampai sini, is the T half 2. Okay, apa yang saya nak tekankan dekat sini adalah, bila kita plot, kita akan ada satu value dekat sini. Tapi kita tak akan terus ambil nilai dekat sini. Okay, so katakan saya letak nombor, okay, dekat saya punya half-life. So, half-life saya yang pertama, from 0 to here, katakan dia adalah 10 saat. Okay, 10 second. Okay, lepas tu dekat sini, at this point, saya baca dia sebagai 15. Okay, tetapi saya takkan tulis saya punya half-life 2 sebagai 15. Sebab apa? Dia bukannya start daripada kosong. Dia start daripada 10 dekat sini. Okay, so maksudnya, my second half-life over here, to get the value of the half-life, it will be 15 minus 10. So, the half-life will be 5 second. Okay, now, apa signifikannya dekat sini? So, as you can see over here, untuk zero order reaction, the first half-life, okay, saya buat dekat sini. Okay, so T half yang pertama, nilai dia adalah lagi besar daripada T half yang kedua. And nilai lagi besar dekat sini, mesti at least double. So, maksudnya kalau first half-life 10, second half-life kena lagi kecil dan nilai tu mesti at least 5 ataupun 4. Kalau nilai dia 10 dan 9, kita tak akan assume dia sebagai zero order reaction. Okay, kita tak akan assume dia half-life untuk zero order reaction. Sebab apa? Macam saya cakap tadi, it need to at least be satu kali ganda nilai yang berbeza. 10 bagi 2, lagi satu tu mesti 5. So, it must be like that. Okay, so, with this, okay, barulah kita boleh conclude, kita kata daripada kita punya concentration against time. Okay, so yang ini kita ada zero order reaction. Okay, yang itu kalau zero order reaction. Now, untuk first order reaction pula. Okay, kita akan buat benda yang sama. Okay, so example dekat sini saya dah buat. Okay, so this is the first half-life, this is the second half-life. Again, sama juga. So, let's say, katakan dekat sini saya dapat 10 second. Okay, kemudian by right sepatutnya the second half-life akan ada nilai yang sama juga. So, it will be 10 second as well. Okay, sebab apa? First order reaction, half-life tidak bergantung kepada concentration of A. Okay, now. So, untuk dekat sini, okay, if let's say, katakan, instead of 10, awak dapat 9 second. Okay, so, kita kata 9 second, smaller than 10, tapi dia tak separuh lagi. Okay, jadi, apa yang kita akan buat adalah, untuk kira kita punya half-life, okay, untuk dapatkan kita punya T half, kita akan ambil average. Okay, average maksudnya awak akan kira lah. Okay, awak akan kira 10
tambah 9 bahagi 2. Okay, untuk dapatkan berapa nilai half-life dia. Okay, jadi untuk first order reaction, kita boleh conclude that okay, the first half-life, nilai dia adalah sama dengan the second half-life. Kalau dia berbeza sekalipun, dia takkan jauh sangat berbeza. Dia akan beza sikit je, 1, 0.5, okay, like that. Okay, so that's for the first order reaction. Next is for the second order reaction. Okay, so this is for the second order reaction. It's a curve graph, okay, tapi apa yang awak akan nampak dekat sini adalah, okay, kita akan buat conclusion yang mana, okay, is a second order reaction based on the concentration against time if the first half-life, okay, half-life yang pertama is smaller than the second half-life. Okay, dan again, perbezaan ni mesti at least double. Okay, double dekat sini maksudnya contoh first half-life kita dapat dia 5 second and then the second half-life is 10 second dekat sini. Okay, so barulah kita akan kata yang reaction kita tu adalah second order reaction. Okay, so untuk half-life, again, apa yang awak kena buat, hafal equation, kemudian fahamkan graf dan cara untuk tentukan dia punya, untuk kita buktikan, okay, this concentration against time graph adalah half-life. Half-life untuk zero order, first order ataupun second order. Sebab in exam, okay, again macam saya bagi tadi, dia mungkin takkan minta awak plot graph. Okay, dia takkan minta. Tapi dia boleh bagi graph in a full scale. Apa yang diminta? Dia minta awak untuk analyze graph tu. Okay, tentukan what is the order of reaction. So you need to know all of this stuff lah. Okay, so I think that will be all for this video. So this is mostly revision untuk 1.1 sebab yang ni yang paling penting sekali saya rasa. Okay, so anything else for the rest of chapter 1? You can refer to the tutorial video, and if you have any questions, you can ask me. Okay, so that's all for this video. Thank you for listening, and I hope it is beneficial for you guys. Okay, thank you guys.